मुनी आणि दुर्वास मुनी थप सिकी मुनी दुर्वास मुनी दिनो कोणा सिकी मुनी दुर्वास मुनी केला गो आपण तो पत्रिका आहे का रे हे मारे वा पण आपण एर सभेन जायलो जरूरी एर सभेना सभेन जाते जाते भैया वाढेर ऊपर एक पार्वता यानी तप घालती इंद्र नामेर छोरी विद्या नामेर छोरी विद्याधरी नामेर छोरी विद्या तप घालण्याचो कठोर तप करीना पार्वतावर तपेर मिसताने ना ओ लेका फुलेर हार दिली ती की फुलेर हार ना तू इंद्रियन ए थांबल हां छोरी विद्या तपे ना पे सिकी मुनी दई वाट झालन चले अरे जना वाटेर ऊपर छोरी विद्यार्थी तपेन बेटी रे तो ऊ असो 12 कोसेर माई बेटी वेरी हां पण वो जो पार्वती याडीर नामे ती जो वरधाने ती फूल मन मेलो तो फूल फुलेरो वास हनवारो 12 कोसे लगालो तो त्रिलोके माई वासना कू करेचो करता वो सम नजर फरकी ना जाता ने छोरी तपेन बेटी रे तोय हां सिकी मुनी मेरा दरा दुर्वास केला पण इंद्रिय करण्याचा कला गो इंद्रिय आपण काय तो काणिके देऊन केला गो हा आपण गेला कावे ना सो फूल ले जा घाले तो आपण मोठो मान मळे रे मान मळे केलं पण सिकी मुनी केलो मत कदो भी अहंकार लेतानी दिनो हां चले गे इंद्रिय सबान जाताने वर वाठे पर कावली करो कोण देवेंद्र हां जाताने के हम इंद्र भगवान ने दाता फुलेर हार कना ये स्वीकार करायचा करणी को करताने दुर्वास फूल ले जाताने जो काय की एवढी ही छोरी भी श्याम दिनी दिवाना आज मार अतरा तपेरो तू फळम फूल खोसन ले जारो ची रे तारी फूल आन कोण केन घालू करू तार सन्मान मळ कोणी तोल कर श्याम दिनी सन्मान मळ कोणी होता जब फूल पडी है तो सारी सर्वनाश भी है हां हनो करताने शाप दिनी दिना ले जाताने जो देवेंद्र दिने देवेंद्र ले जाने इंद्रन दिनो इंद्र स्वीकार किदो कोनी जो पाड़ खुलेन फेंक ना को हाथी आयराव तेरा गळेम पडगी ना वो हाथी ले जान टांगे हेड खुन्ना की जना ये सिकी मुनी दुर्वास रे दो वेतानी भगवान इंद्रन केला का हमरे याडी पार्वतारो जो हम जो फूल लायते ते स्वीकार किदो कोणती पण हा जो इंद्र मा जत्रा बीच 14 रतन पाणी पड जाकर शाप दिले शाप जा अबे बाला अरा देवता विंद्र केला विंद्र भगवान श्याम दिनो कुण दुर्वास तार राजे की दूसरी अंडर जा रे तोर मरेवाल चाहिए कला वाटे वाटे इंद्र पर्वत केला जा इंद्र पर्वत करता मेरू पर्वत आणि इंद्र पर्वत लढाई वेगी ते जना उकाशी खडवा ये मारो मा घोळ काय आता मळे देता मळे तो खन्न खन्न की विंद्र चली भी आकाश दैते
करताने बिया विंद्र देवेन उंदार विंद्र देवाने माफी मागे लागो रे भगवान हा मारतो 14 रतन पाणी पड गे प्राण भटकेला भजन गोळे छे हा उच तो वात हा वंदन केला गो मना सो श्याप मत रे हा कना जो कोण उंदारा जी कचो ना कोण दुर्वास हम तो जो फेक दिनेचा भाटा होतो आहे निकला गो पण थोडा दर तार राज की दुसरे जाय कला गो राजी तार राजी दोन आहे वाज दोन कोण पडी दाई तालो पुला मालूम पड़ेगी दैत्यन लोग को मालूम पड़ेगी अरे देव लोग उनके लागो श्याप मर बेली सर देव लोग छेड़दार छेनी देव लोग उन अब के लागो दबदन मारे सन वंदरू गादी आपण कोसेर से करे विचार ना भजन ले जाओगे शुक्राचार्य विचारो अमरावती बेते अमरावती पुरी जाने से कोई भैता लोग जा पड़े जाता है उन दबटन मारे लागा भैता लोग देव लोग से विचार करे अब सरकार निकल से का नहीं वो राज देने दाने निकल गए वो कतारे चले यारे रे ब्रह्मारे लोग अरे वाह अब कु करा के ना ब्रह्मा देव को जी काम माती वालो से बात सीवे के नाम कलाओ अरे वाह सीवे करिए शिव के लागो ई काम माती वेनी रे आपन से पण जमा कलागो पालन करे वालो एकलो छ विष्णु भगवान ने करे विष्णु भगवान ने करे रे पड़ गए कलागो ये कुकरण करिया दैत्य लोकेरा रात चालू हां बचाड़ा कना लेता ने भगवान के लागो हां तम देवा लोग तीज वेवाळो छे नी रे तेम दैत्य ने देवा तमार दोय छे एक विचार कर लो का एक क्षीर सागर से लागो ये क्षीर सागर है तमे ना मंथन करे रो मंथन जब सागर के लागो हे समर थामन जमा पड़ा तो हनु करे भजन आगे जाओ तो यात्रा में दान करे छे चलो दिनेर में राजू भैया राजू बाणो 10 रुपया लेनो करता हां राजू बाणो तो ये भाई कह देती है हमने 10 रुपया भेज देना है धन्यवाद आपण रोड बोले तो लोक का जिंदुली बयान नहीं करा रोड रे तेरे का सरळ वाटे ना भगवान विष्णु के लागो बृहस्पति ना अरे तुक लागो देव लोकुर गुरु छी हैता लोकुर गुरु शुक्राचार्य से वरदान तू दोस्ती बांध और ओल के सागे माय घणो मोटो अमृत निकळे वाळो छे आना अमृतन के लागो कोण मळच ओल के लागो मोत छे के मन पटातानी तारण रेमला मत करो गाव मत ना सागर ना मंदना की मंदिराचल पर्वतेन लागो छेनी बना दो
आणि एवढी वासुकी सरपे लागो गाळा बनालो एकड़ी दैत्या एकड़ी देवालोक रेतानी ये ने खींचो को लागो झर झर खींचियो ये 14 रतन निकले या अमृत निकले करतानी जो वाणी देना को तो जेरे बाद ये देवालोक जातानी शुक्राचार्य बन जान के लागा आपण हनो झगडे ती व्याव छेनी ई के लागा आपण कार्य करा कना अमृत देवा केरेचो तो अमृत निकले तो मुंडेवडी निकले करने दैत्या लोक से मुंडेवडी जान ऊपर गयो मुंडेवडी जा मंदिर पर्वत है कौन लाया तो उन खेती काटल लाए थे वो वचन कतरा है ये मंदिर चल पड़ा था ना ये लामा तो कोला मगना भगवान ने केला तो भगवान विष्णु से चक्र छोड़तो चक्र ती काटल लाया देव थैता भरण घेते पहिला उंदू उंपडो कोणी काट ना घेते जो पाडेन घेते वन पाडेन घेते उंपडो कोणी ही किने जेर बादा ये भ्या ये मा काय केमले दशावतारे मा सुदर्शन चक्र ती काटन लायच करतानी केमले छ अगर गरुड़ पुराण खोलेस तो गरुड़ पुराण लामेलो जो मंदिरा चल राइट आता पूछ रे काय पूजा तो पूछ सारी रात तू हां अनगा येरे सारू का था रामा नामे सराई दकाना तारो कुणासो मारा माका मथन करने लगे तो मथनेर माई चली हलायन लगे तो हलाय माई सारी गटला माई डूबे लगो देव लोक गटला माई डूबे दैत्या लोकन छोड़ो नहीं वाते बिया फूक दे ब्रो मत कोणी बियाना मुंडे सामो जो दैत्या लोक रे फुसडी साम चली एवढी देवा लोकन छोड़ा के कसेन कहू तो ना अमृत कान कारण है तो अमृत निकलतो मुंडे रोडी ती निकले करता चली ये चली मुंडे साम रेगे आणि ये चली पुतडी साम रेगे ये गर्भ ज्यादा गर्भ येतोय नु हां हम मुंडी साम्राज्य गलाव केली नाही दैत्या करताने चले उंडा भगवान के जाता बोचला की डुबे लागो जना शिवेन पूछे भी ब्रह्मेन पूछे पुकरा कार्य को तो भी पालन करे वाळो तो ओर शरण जमा के जना ओर शरण के होटो जना केला तम तमारो कार्य तम कंटिन्यू करो रे मा केला को हेट जनी कापजेलो रुपयाने कुर्मा अवतार ले ये गटला थामो चुकेरो ये गटला ना जा सारे ना करो रे मंताना चौदरा दाने ना करो मंथन करे माई जो पेलो प्रथम निकलो जो हालो हाल काही भी है ये हालो हाल सारी निकलो सारी कळो भूरसो विष निकलो तो सेन घेर नाको ग एवढी देवालोक भी मृत्यूवेन पडझाय करताने जो कोण जाताने देवालोक जो शरण केले भगवान शिवे ना खीर सागरे रा दंडी पर शिव भगवान बेसन देखलो तो उनार चली शिव रेन केला गोतम काय घाबरी पडे जरूर छेनी रे येर मकला गो पानन करू जो गटाने जनाऊ सारी जो विषाण पिंदो पितो लल्लीर माई जता अटको जना और काळो पडो जना भगवानेर नाम नीलकंठ कर नाम पडाव नीलकंठाचा नीलकंठ नाम पडाव
माहिती जो वज्र निकलो घोड़ो निकलो हाथी निकली हाँ ये जो 14 रत्न बाहर निकल गए हाँ। ये 14 रत्न एक एक कौन दे रहे सर हाँ हाँ भैया ये क्वेश्चन पूछो हाँ हेलीकॉप्टर ड्राइवर या पुलिस भी है जाता है हाँ लय लगा रहा है हेलीकॉप्टर ऊपर वरा डाल का नहीं धन्यवाद चमार भूपान लगाड़ो दे लेकिन वो 50 रुपया सोचते भैया भजने वाला देनो करता है हाथे बोल जो भाभी के देता है आपने ना स्वीकार कर लेता है अपना अतियाना दे 50 रुपए भेज देना है धन्यवाद धन्यवाद तेरे बाद अच्छी है जो 14 रत्न निकल गए तेरे 50 लास्ट आखिरी पर निकलो जो कोण पूर्ण अमृत निकलो ये अमृत निकलो तो एवढी दैत्याला करताना विचार करे लागा ये अमृत निकलो कला वो ये ना पाडान जमा करताना जो कोण ये दैत्या लोक जर पाळले जाता ढांटे घे ढांटे ढांटेर माहिती नाही इथून घोर पडको देवा लोकन की आज अमृत पाळले दैत्या डायरेक्ट कला वो ये अमृत वगर फिरदेस को तो उधर मरणन वेनी ये अमर वेजावाचा ये बचार करन कजना विष्णू देताने काय करा ये मोहिनी अवतारले ना जा मेरा सर्वच काय गाणं रे जोने मना पे एक दीज अवतार चाल रही सर 10 अवतार लगा जायचा पण एक पुराणी सारी केदाचा हम बाई पट्टच मुंडी मा केदाचा जनाजनी भगवान विष्णू लेताने मोहिनी अवतार लेताने देवा लोकन दैत्या लोकन दोई तीवडी पंथी बसा राखो ही अमृत वाटतो वाटतो जारो पण एवढी चरी मोहिनीवर नाटक करतो वाटो तो दैत्या लोकन जो असो घोर पडो ओर माई एक जोगण राहू कचोगण नामेरो दैत्या लेताने काय किदो ಈ ದೇವರು ದೇವರ ರೂಪ लेताने देवेर पंथी जान बेस गो घाले घालेर माई जोगण एक जो गोळ ओर मुंडे पडगी हुडगी जना जोगण केर मानम पडगी एवढी चंद्र देव आणि सूर्य देव इंदून मालम पडगी ना केला गे भगवान विष्णू कला कथा घोर पाप है गोरे ಈ ದೈತ್ಯಾಗ जोगण ಈ आपण अमृत इंदोसना ಈ मोहिनी रूप लेताने दोन ओर राहू नामे दैत्यान दपटी हिडो ಈ लाभेन तयार छेनेला जोगण लाठी जो सुदर्शन चक्र काढताना मारो तो वर थंड एकडी न मुंडी एकडी पडगी जत थंड मुंडी नाळे पडी जना वर नाम एक वेत जोगण दीप पडगे राहू आणि केतू करण पडे राहू आणि केतू करण पडे म्हणतान चालवायचं म्हणतले माई एक छोरी जन्मेवाळचा बुकेम सच्चे देखलेला असते ही एक छोरी लार जन्मेवाळचा वो छोरी कत्त जन्माचं व छोरी नाम कायचं हा आता करा बदल छोरीचं काळे